Mayong adlaw sa tanan. Atong topic karon may tungod sa status kanato nga mga nagabuhig baboy. Namong ginangutana sa kuha diri mga kaila ra pod, mga sa ubang lugar, mga nagapangutana sa kuha. Dako ba ginansya ang baboyan? So kamo kung pangutanon ma'am ug sir no, kung nagabuhi karo baboy, ma'am ug sir. Dako ba ginansya ang baboyan? Matud sa uban nga ang pagbaboyan daw murag alkansiyang buslot. Para nako murag tinuod kay sa kamahal karon sa mga palitonon pagkaon, vitamins, mga purga ayon, vitamins sa mga baboy mahal kaayo. Labi na gid sa feeds mahal kaayo. So makaingon jud ko nga dili layo ang ilahang giingon nga ang pagmahig baboy daw dili mura ra daw nagaalkansiya ka alkansiyang buslot mao ni ingon sa uban ni. So kamo kung patanon ma'am, okay ba sa inyo ang inyong pagpamuhi karog baboy? Unsay sitwasyon ninyo, unsay status karon sa inyong pagpamuhi baboy? Okay ba ang kitaan sa inyong babuyan karon ma'am? So kung okay ma'am, o unsa man ang inyong na experience ma'am may tungod sa kitaan sa atong babuyan ma'am, palihog ko comment ma'am kay para ako pong i-share sa kong mga kailangan ng utana sa kuha kung okay ba ang kitaan sa baboy ma'am ug sir no. So para ma-challenge pud sila kung unsay mga posibleng resulta sa ilang pagpamuhig baboy, dili sila magdahom lisod man kaayo nga mingon ta nga oo dako sa kuang tinuod lang, dili gid dako sa aton sa uban murag alkansyang buslot tinuod gid na siya murag dili gid layo nga akong ikumpara diha sa alkansyang buslot ang pagpamuhig baboy ma'am ug sir no. Labi na gid nga nangumpra lang tag baboy kay to ang gipatining, so dili gid layo ma'am ug sir no. Aran na lang tong iyang sariling anay at siya ng buro, so okay lang. Pero may tungod sa inin kamay ma'am, depende sa panahon. Karong panahon na alang nako, depende sa panahon kay karong panahon na tong pas nga mga months nga naga dispose ko og baboy ma'am, so murag tabla-tabla ra gid ma'am ug sir no. Dutno karong December, gadulong ang December, basig makabawi-bawi ta. So ang tinuod gid nga status karon sa mga baboyan ma'am ug sir, nagdepende sa presyo sa mga dagkong buyer nga mokuha sa atong baboy, nagdepende. Sa alang kanako sa mga pas, usbon ko sa pas nga months nga nagabaligya ko inaani kadaghan, igo-igo ra gyud ma'am sir no, makabayad ko sa kong mga sa pagkaon sa feeds, makapalit ko og mga vitamins. No, makapalit man ka mga ginagmay nga mga imong mga panginahanglanon, pero kanang sobra-sobra ang imong kwarta gawas na sa imong mga pinahanglanon, murag makaingon ko nga sa karong nga panahon murag dili pa, pero wa ta mo gi-discourage no ma'am ug sir no. Muna tinuod nga status karon sa mga nagababoyan ma'am ug sir no. Alang nako tinuod dili layo nga magaingon ang uban nga ang pagpumig baboy murag alkansiyang buslot. Depende sa panahon, na may panahon nga mahal ang baboy, December mahal. Hopefully nga natay mga buyer sa mga baboy dili po nila hangyo og brato na pagkaayo nga murag itabla na lang pud ang ato ang gahago. So inaana unta mahimo tang concern na lang unta para sa nay nagabaligya sa kuwag anay luoy po ko sa tigulang kay simpre walang wala, nakita na kung walang wala pud na nagkuan gid siya kanang concern siya sa iyang panginahanglan usab nga emergency kayo nga kinahanglan, so gibaligya niyang anay sa kuha. Tong anay pagyud nga itom nga dili kayo silabol sa mga buyer namo, mga itom nga baboy, so mga ano siya, mga class B na siya sa mga dili sa class A. Ang class A mga puti nga mga gwapog lawas, itom na dili pa mayog lawas. So naluoy ko sa tigulang ma'am ug sir no, na nakita nako iyang sitwasyon, biri kinahanglan kiniya ang kwarta kay nagkinahanglan pud ang iyang pamilya og kwarta. So ang palit sa uban, ang hangyo sa uban ato ma'am sir no 8,000. Kung naluoy ko sa tigulang, ako na lang gipait og 12 nya. Sa pagpait og 12 pila ka months pa namo gipakaon, gi vitamins, siguro mga 3 to 4 months namo nga gipakaon ako. And then nakoy buyer na sa anay akong gibaligya 15 ra gid ilahang pinakataas nga kuha. So kay mahimo ana at least nakatabang ta sa tao. So mo na kung giingon ma'am og sir no, unta sa mga buyer usab nga mga dagkong buyer dili po tala halos pangayoon na lang itabla atong kahago, itabla ang atong pagpamudlay sa atong mga kahayupan. Bisan dili kayo dako nga ganansya, basta na ginansya okay lang na sa tuwa, sa kuha okay lang na siya. So dili anta kayo hangyoon og dako. So comment mo ma'am no sir no, unsay status karon sa inyong baboyan? Ginansyado ba alang sa mga nangutana nako kong friends, mga loved ones nga okay ba ang pagbababoyan? Dako ba ginansya ang baboyan? So
Kamo ma'am ug sir no sa inyong pagbababoyan, kamo una mo tubag kay akong ipahatod kanila unsay status karon usab sa kadaghanan nga status karon sa mga nagabuhig baboy kung unsay resulta, ma'am ug sir no. So I hope mo comment mo ma'am, I hope mo share mo sa inyong nahibal-an mahitungod sa sitwasyon karon sa kitaan sa ato ang babuyan ma'am ug sir no. So salamat. Shout out day ko sa akong mga viewers, shout out ko sa akong followers, sa akong mga subscribers, sa tanan nga sa akong mga palibot, sa among kapitan dire si Kuya Api Reducto, shout out ko. Abtik o mayo nga kapitan alang nako dire sa amo ang lugar sa may Sibin Hills Maasim. So shout out ko sa akong pamilya, shout out ko sa tanan karon sa akong mga kaparintihan sa Facebook, mga asni, shout out ko sa tanan sa akong mga kauban sa trabaho, shout out nako ang tanan, ma'am. Salamat sa inyong pagsuporta, salamat sa inyong legit nga pagsuporta sa amo ang channel, sa amo ang account. God bless po. Unta ang Dios maluoy sa tuwa, kitang mga nagbabuyan, unta ang Dios muhatag og pabor sa tuwa. Salamat, maayong hapon sa tanan.